विज्ञान नहीं आज कौन सी मैम कौन कर वो बोली बात ना तू नौकर दे देगी स्कूल में के नाम लो एना को ए दीपू बिस्कुट उड़े आनी को उठे दाम में 5 টাকা केतरा पैकेट आनी एबीसीडी बोला कर बसो एनु कोन कराई जी हरण 5 ए 25 টাকা আছে 5 টাকা করিব কেতরা বিস্কুট কেতরা হ্যাঁ भूमि कोटा जाने এই বইটার ভূমি কোটা এই তলটা যদি এই কোটা যদি এই কোটা একো বুঝি পারে না কোন এই ভূমিটা এই যে বইটা মাটি কোটা এটা সেটা কোনটি হ্যাঁ এটা যদি ভূমি এর ইয়া এলা লম্ব যেটাই জানবে এই পাঠটা পড়ো ইয়া এলা লম্ব এটা হলো ওটা লম্বা দিব সেটা কয় লম্ব जोड़ा कम दिबो ता ए बुझियाला ए कोन ने देखा मुझे देखा ना मुझे नीचे छेड़ो ए भाई ओ ए ओ बी नहीं कहते এটা कहते ए क्यू आ नहीं ए करो तो आ वेरी गुड केतरा এটা ওড়িয়া এটা 10 দিডা ওড়িয়া 10 ওড়িয়া দুটো শূন্য চারি এটা বলতে কেতরা আছে কেতরা আছে y देखा समझते हेला एबी केतरा আছে वो सब लेके बसा सब देखा ना एबीसीडी देखे एबीसीडी समझते देखी बात देखो ए को ए बी सी डी E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z ठीक है तुम डायग्राम लेना मैं गुटा खुल दोगी तुम आपको विषय सब्जेक्ट हो কথা বলে নি পুরো তো দেবি আর সারগরে একটি দাঁত করে দাও জানে তুমি কি কোটিয়া ভালো দেখলা এই আমরা কি কোটি আমরা সব দাঁত তো এই কোটি না तीन सेटा सुन में जाते तीन दाड़ाना तीन सेटा दाड़ाना देवे सुन आगे वाले की सुंदर सुंदर लेती केतरा अछि 7 गला आ केतरा ला शून्य केतरा अछि 7 ରୁ 7 गला शून्य एम